mandritry ny andro ianantsika izy ilay eo foana manohana sy mitantana amin'ny lalana rehetra le namana hanampiatrany aro miaina sy miaro mandry ivoniny vato manolotra anao ny vaovao tafaraka eto ndraitsika tompoko lasy tompoko vavy araka ny fotoanany fanomezana dia tafahoany etsika ao anatin'ity fampalalam-baovao amin'ny teny malagasy eto amin'ny fahitalavitra matevd manolotra ny arabo zay manasanao anjohitra amin'ny farany ny fotoana ny fampalalam-baovao ny fifandraisana Madagasikara amin'ireo firenena vahiny zay no anomboantsika ny fotoana anome fanampiana ara-bolan'ny Madagasikara i La France fanampiana izay entina anohanana ny lafiny sosialy fa indrindra ny tontolon'ny fampianarana ity fanampiana ity ny aona teny amin'ny lapam-panjakana teny avolomo ny filoham-pirenena malagasy sy ny ministra frantsay misahana andraraham-bahiny satria mandalo eto Madagasikara ity farany amin'izao fotoana izao no mafisiny ity farany ihany koa nefa fa miamatotra hatrany ny fifandraisana misy eo amin'ny firenena rotonta dia Madagasikara andaniny ary la France akila manohana ny drafitra fanadratana ny Madagasikara i la France nadritra ny fitsidihana nataon'ny ministra frantsay misahana ny Europa sy ny raharaham-bahiny frantsay Jean-Yves Le Drian teny amin'ny lapam-panjakana teny Avoloa no nanambarany fa hanome fanampiana ara-bola amin'ny tetina 400 tapitrisa euro i la France fanampiana izay entina anohanana ny lafiny sosialy ary anisan'ny lara-pameana ao anatin'izany ny momba ny fampianarana ny sehatra ny fampianarana izay nambaran'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina fa misedra olana betsaka ary hitondran'ny fitondram-panjakana malagasy ezaka samihafa anisan'izany ny fizarana kit scolaire ny fanatsarana ny fototra-fitrasa fototra eo ihany koa ny fampiakarana ny tedi-bola natokana ho an'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena mba ahafana mampitombo ny isan'ny zaza malagasy miditra an-tsekoly eo ihany koa ny fampitomboana ny université eto amintsika. Approximativement chaque année à Madagascar, il y a 70 000 bacheliers. Or, 20 000 seulement peuvent accéder à l'université parce que c'est pour faute et manque d'infrastructures. Nous avons stabilisé actuellement qu'il y a 1000 étudiants chaque année qui rejoignent la France afin qu'ils puissent étudier. Et donc nous, à partir déjà de l'année dernière, nous sommes en train de construire des universités dans les régions de Madagascar. Ny filoham-pirenena izay niantso ihany koa fanohanana avy amin'ny la Frantsa ho fanohanana ny tetikasa fandrakofana ala ny Madagasikara ny ministra frantsay Jean-Yves Le Drian dia nilaza fa mafiorina ny fifandraisana eo amin'ny Madagasikara sy la France mampisy tsirom-panantenana ho izy ny fahavitany ny fifidianana teto Madagasikara tamin'ny 2014 nazy la Frantsa fa anohana ny tetikasa lara-pameana ao anatin'ny drafitra fanandratana ny Madagasikara amin'ny alalan'ny fanomezana ny 400 Le plan émergence par lequel il veut mobiliser les forces de Madagascar pour faire en sorte qu'on puisse sortir des difficultés lourdes qui existent dans ce pays. Et j'ai annoncé tout à l'heure notre contribution dans l'immédiat à ce plan émergence qui est significatif. 240 millions d'euros, ce n'est pas rien. Et c'est un plan qui a deux objectifs. Une décision qui a deux objectifs pour nous. La première, c'est de répondre aux préoccupations des autorités de Madagascar, à ces choix qui ont été validés par des votes. Et puis le deuxième, c'est d'être en priorité sur les enjeux de vie quotidienne, qui puisse montrer à la population que des progrès concrets existent dans le domaine de l'eau, dans le domaine de l'électricité, dans le domaine de l'éducation en particulier. Et ce seront les priorités de notre contribution, nos contributions dont on vient de parler avec le président et ses collaborateurs. Ny antsasaky ny vola zany hoe ny 20 tapitrisa euro dia fanomezana avy amin'ny la France ary ampiasaina miaraka amin'ny AFD raha toa ka averina ny 20 tapitrisa euro no tanterahana omaly teny Avoloa ny fanaovan-tsony mpiara-miasa miisa roa miaraka amin'ny la France voalohany dia fanaovan-tsony mpiara-miasa teo amin'ny ministry ny fanajariana an-tany sy ny asa vaventy ny ministry ny toe-karena sy ny teti-bola ary ny masevo frantsay Christophe Bouchard
ny fifanarahana faharoa kosa dia mikasika ny fanohanana ny fampianarana izay aritra 3 taona izay nosoniavy ny ministra ny fampianarana Rijasoa Andriamanana Joshua sy ny masovo frantsay Christophe Bouchard. Ankoatra io dia anisan'ny nanontaniana ny ministra frantsay omaly teny avoloha ny momba ny fifampijiniany eo amin'ny Madagasikara sy la Frantsa momba ny nosy manodidina. C'est un sujet qui mérite une discussion approfondie. Comme vous le savez, les deux présidents s'en sont parlé au mois de mai. Ils ont décidé de mettre en place une commission mixte pour à la fois échanger nos arguments juridiques, échanger aussi nos propositions de développement sur les zones concernées. Il y a une première réunion qui s'est tenue ici au mois de novembre. Il va y avoir maintenant une deuxième réunion et le travail va se poursuivre en confiance, en amitié et en clarté. Nambarany fahitoy ny fifampijiniana ao anatin'ny fifampitokisana fahalahina ary mazava ary ny momba ny nosy eparsa hoy izy dia mila fifampiresahana lalina.